किसी भी महज़ मुल्क में, किसी भी जमहूरियत में इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई हुकूमत जिसके सैकड़ों अहलकार करप्शन के इल्ज़ाम में रंगे हाथों पकड़े गए हों, उन्होंने अपनी करप्शन का एतराफ़ किया हो, हत्ता कि लूटी हुई रकम वापस की हो, वो दोबारा ओहदों पे बरकरार रखे जाएं, उनको दोबारा उनके ओहदों पे बहाल कर दिया जाए और उसी अंदाज से वो लूट मार शुरू कर दें। ये किसी दूर की बात नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान में हुकूमत सिंध का अमल है जो कि सामने आया है। और कल इस मुसलसल अमल के ख़िलाफ़ बिल आखिर पाकिस्तान के इमेज के हवाले से कल एक बड़ी अच्छी खबर आई है, वो ये कि सिंध हाई कोर्ट ने ऐसे तमाम एतराफ़ी करप्ट सिंध हुकूमत के अफसरान को हुक्म दिया, क्योंकि हुकूमत सिंध ये नहीं कर रही थी कि इनको मुअत्तल किया जाए, इनको उनके ओहदों से हटाया जाए, और इसका तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कल सिंध हाई कोर्ट को ये करना पड़ा। जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस अदनानुल करीम की बेंच ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के अहकामात का हवाला दिया और चीफ सेक्रेटरी सिंध से वजाहत तलब की कि करप्ट अफसरान को ओहदों पर कैसे बरकरार रखा और उन्हें अगले ग्रेड में तरक्कियां तक दे दी गई, ये कैसे मुमकिन हुआ। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि सिंध हुकूमत ने नैबज़दा अफसरान को दिखावे के तौर पर मामूली सजाएं देकर महज आई वॉश की है। बेंच ने फैसले में लिखा कि सिंध हुकूमत से तमाम नैबज़दा अफसरान की फहरिस्तें तलब की थी, लेकिन महकमा तालीम, महकमा सेहत और महकमा बल्दियात के सैकड़ों अफसरान के नाम अदालत में पेश नहीं किए गए। अदालत ने अब चेयरमैन नैब को हुक्म दिया है कि करप्शन के पैसे में प्ली बारगेन और रज़ाकाराना वापसी वाले सिंध हुकूमत के तमाम अफसरान के नाम हाई कोर्ट में पेश किए जाए। ये भी आप तस्वुर कीजिए कि हुकूमत सिंध ने उन तमाम अफसरान के नाम अदालती हुक्म के बावजूद अदालत में नहीं दिए जो कि करप्शन की एतराफ़ कर चुके हैं, प्ली बारगेन कर चुके हैं, लूटी हुई रकम नैब को वापस कर चुके हैं। उनकी पूरी फहरिस्त नहीं दी गई, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने नैब के चेयरमैन से कहा है कि ये फहरिस्त फौरी पेश की जाए। हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए एजाज़ की बात है कि हमारे 30 अक्टूबर के प्रोग्राम का हवाला देके नैबज़दा अफसरान के खिलाफ पिटीशन दायर हुई थी, जबकि सिंध हाई कोर्ट में अधूरी फहरिस्त जमा कराने पर और 450 अफसरान के नाम गायब कर देने का इंकशाफ भी हमने पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में किया था। अदालत में जमा कराई गई फहरिस्त में महकमा तालीम, महकमा सेहत और महकमा बल्दियात के किसी ऑफिसर का नाम ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिर्फ 93 अफसरान की फहरिस्त अदालत में जमा कराई, जबकि हमें ये बताया गया है कि इस लिस्ट में 450 से ज़ायद ऑफिसर्स हैं, यानी कि जिन्होंने नैब से प्ली बार्गेन की है, लूटी हुई करप्शन का इतराफ़ किया है, रकूम वापस की हैं, और वो अब भी सिंध हुकूमत में मौजूद है। नैब ने सिंध में करप्शन के अनगिनत केसेस बेनकाब किए। मुसलसल लूटी हुई रकम इन्हीं लोगों से जिन्होंने इसको लूटा है उनसे बरामद की, और सिंध हुकूमत को एक लौटाने का अमल है जो कि मुसलसल जारी है। ये रकम मुल्ज़मान और वादा माफ गवाहान प्ली बार्गेन और रज़ाकाराना वापसी की सूरत में नैब को देते हैं और नैब उसको हुकूमत सिंध को वापस कर देती है। इत्तलात के मुताबिक अब हुकूमत सिंध को जिन अफसरान को हटाना पड़ेगा उसमें सिंध के सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, सेक्रेटरी जंगलात, सेक्रेटरी समाजी बहबूद समेत 500 सीनियर ऑफिसर हैं और अभी बहुत से नाम छुपाए हुए हैं। इस पूरे मौजू पर बात करेंगे, इस पूरे गड़बड़ घोटाले की, नाकाबिले यकीन गड़बड़ घोटाले की बहुत ज़बरदस्त तहकीक़ात की हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार खोकर साहब, ये बताइएगा कि आज की भी समाअत के दौरान ये पूरे नाम पेश नहीं किए गए, लेकिन बिल आखिर अब हुकूमत सिंध जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब इन अफसरान को हटा रही है, इनको ये ओहदे खाली हो रहे हैं, इन लोगों के सस्पेंशन के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। ये 500 लोग हैं। खान साहब, ये 500 लोग तो 450 लोग तो वो हैं जो नैब से VR करके आए या प्ली बार्गेन करके आए। यकीनन इस अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत के लिए नामुमकिन है कि इन अफसरान को ओहदों पर बरकरार रखे या उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अदालत ने एक दूसरा भी अब ज़बरदस्त हुक्म दिया है, एक दूसरा केस था उसमें ये कहा गया है कि जिन अफसरान के खिलाफ नैब के रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं और उन फौजदारी क्रिमिनल केसेस में वो मुलव्वस हैं, उनको भी ओहदों से हटाया जाए। उन अफसरान की भी तादाद तकरीबन, ऐसे अफसरान की भी तादाद तकरीबन 500 है, तो ये तकरीबन 1000 अफसरान होंगे हुकूमत सिंध को जिनको हटाना पड़ेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इख्तियार खोकर साहब जो भी आपने बताई, क्योंकि हमने इसका जिक्र नहीं किया है कि एक तो पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि 500 ऐसे भी हैं जिन पे बाकायदा नैब के केसेस चल रहे हैं, जिन पे रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जिन पे बाकायदा करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं, वो भी अपने ओहदों पर हैं। तो आज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनको भी हटाओ,
اور ان کو بھی سسپینڈ کرو. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ. تو یہ کوئی 1000 کے قریب آسامیاں خالی ہونے والی ہیں حکومت سندھ میں. یہاں بہت بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے خان صاحب سندھ حکومت میں آئندہ دنوں میں. اور چیف سیکرٹری سندھ سے کہا گیا ہے کہ 14 جنوری تک وہ کمپلائنس رپورٹ دیں گے ان احکامات کی. اور چیف سیکرٹری, اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو چیف سیکرٹری سندھ سے کہا گیا ہے, ایکسپلینیشن طلب کی گئی ہے. اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اگلی پیشی پر اگر عدالت کو یہ بتائیں گے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2016 کا حکم تھا اور اس میں صاف طور پہ کہا گیا تھا اس حکم میں کہ جو نیب سے وی آر کر کے آئے ہیں, پلی بارگین کر کے آئے ہیں, وہ کسی بھی سرکاری عہدے پہ بحال نہیں ہو سکتے, ان کو نہیں رکھا جا سکتا. تو آپ نے نہ صرف ان کو بحال رکھا اور ان کو ترقیاں کیسے دے دی. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے اختیار صاحب کہ ترقیاں بھی دی گئی ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ لوٹی ہوئی رقم کے اعتراف کر کے آئے, کرپشن کا اعتراف کیا, پلی بارگین کی, وی آر کی, نہ صرف عہدوں پہ بحال ہوئے بلکہ ترقی بھی پا گئے. یہ خان صاحب ڈبل ترقیاں بھی دی گئی. مثلا ایک آدمی ہے, اچھا اس کا انعام ہے کہ آپ پکڑے گئے اور آپ نے پیسے واپس کیے اور آپ نے کرپشن کا اعتراف کیا, اب آپ آئے تو ایک ترقی نہیں, آپ کو ڈبل ترقی. دیکھیں نذیر شیخ صاحب ہیں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کے, وہ 17 گریڈ میں تھے, اس نے وی آر کی, پھر اس کو گریڈ 18 دیا, اب گریڈ 19 میں اس کو ترقی دی. بدر جمیل مہندرو صاحب, وہ تو بڑا یونیک کیس ہے. بدر جمیل مہندرو صاحب نیب ریفرنس میں ضمانت پہ ہے, نیب ریفرنس کا ضمانت پر ہے. اور سندھ حکومت کے جو اپنے قوانین ہیں, END روٹس ہیں, اس کے میں یہ صاف طور پہ کہا گیا کہ اگر کسی افسر کے خلاف فوجداری مقدمہ ہے, کرمنل پروسیڈنگ چل رہی ہے, تو اس کو ترقی نہیں دی جا سکتی. سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں قائم بورڈ 1 نے ان کو نہ صرف گریڈ 21 میں ترقی دے دی اور اس کو سیکرٹری جنگلات لگا دیا گریڈ 21 میں, اور ایک دوسرے عہدے جو بے نظیر ہاؤسنگ سیل ہے اس کے گریڈ 20 کا بھی عہدے کی چارج اسے دے دی. جبکہ کئی افسران ایسے ہیں سندھ حکومت کے جن پر جو ہیں وہ, تو اس میں ایکسپلینیشن تو طلب کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کو دینی ہے چیف سیکرٹری سندھ نے, مگر یہ جتنی بھی پوسٹنگز ہوئی ہیں, جتنی بھی یہ پورا عمل ہے, 1000 لوگ جن پہ نیب کے کرپشن کے معاملات ہیں, جو پیسے واپس کر کے آئے ہیں, جو کرپشن اعتراف کر کے آئے ہیں, جن پہ مقدمات چل رہے ہیں, بہرحال اس کی ذمہ داری تو چیف منسٹر مراد علی شاہ پر ہی ہے نا. یقیناً ایک صوبے کے جو سربراہ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ترقیاں ہیں جو گریڈ خاص طور پہ گریڈ 19 اور 20 کی جو ترقیاں ہیں وہ بورڈ 1 ہے. بورڈ 1 چیف سے اس کے سربراہ وزیر اعلیٰ سندھ خود ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو جو ترقیاں کے لیے وہ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے. ایک اہم بات ہے جو خان صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں اس کی بھی نشاندہی کرتے چلیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ نہ صرف وی آر کرنے والے لوگوں کو رکھا گیا ہے, ان کو ترقیاں دی گئی ہے, لیکن جو کمپنیاں پلی بارگین کر کے آئی ہیں نیب سے, ان کو دوبارہ ٹھیکوں سے نوازا گیا ہے, ان کو دوبارہ ٹھیکے مل رہے ہیں, ان سے حکومت سندھ کی پارٹنرشپ چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی انبلیویبل صورتحال ہے. آپ نے دیکھا حکومت سندھ میں کرپشن کی سرپرستی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے, ایسا ریکارڈ شاید ہی دنیا میں کہیں موجود ہو.